kita hafalkan dan amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita nyanyikan 6 rukun iman bersama kawan. 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat, 3. Iman kitab Al-Quran, 4 dan 5 Rasul dan hari kiamat. Yang terakhir, iman qada dan qadar. Hai teman-teman, ada 6 rukun iman yang harus kita hafalkan dan amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita nyanyikan 6 rukun iman bersama kawan. 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat, 3. Iman kitab Al-Quran, 4 dan 5 Rasul dan hari kiamat. Yang terakhir, iman qada dan qadar. 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat, 3.
teman Kodo dan Kodar. Satu-satu, aku sayang Allah. Dua-dua, sayang Rasulullah. Tiga-tiga, Al-Quran kitabku. Satu, dua, tiga, Islam agamaku. Satu-satu, aku sayang Allah. Dua-dua, sayang Rasulullah. Tiga-tiga, Al-Quran kitabku. Satu, dua, tiga, Islam agamaku. Satu-satu, aku sayang Allah. Dua-dua, sayang Rasulullah. Tiga-tiga, Al-Quran kitabku. Satu, dua, tiga, Islam agamaku. Satu-satu, aku sayang Allah. Dua-dua, sayang Rasulullah. Tiga-tiga, Al-Quran kitabku. Satu, dua, tiga, Islam agamaku. Satu, dua, tiga, Islam agamaku. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan, ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan, di
Tujuh Rojab, 8 Sya'ban, 9
kita hafalkan dan amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita nyanyikan 6 rukun iman bersama kawan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kitab Al-Quran. 4 dan 5 Rasul dan hari kiamat. Yang terakhir, iman qada dan qadar. Hai teman-teman, ada 6 rukun iman yang harus kita hafalkan dan amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita nyanyikan 6 rukun iman bersama kawan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kitab Al-Quran. 4 dan 5 Rasul dan hari kiamat. Yang terakhir, iman qada dan qadar. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kitab Al-Quran. 4 dan 5 Rasul dan hari kiamat. Yang terakhir, apa teman-teman? Iman qada dan qadar.